My name is Giuseppe Arduino. I am working in UNESCO IHP and I'm responsible for the eco-hydrological program. And we are here all together in Faro for 3 days, and we are discussing about the next phase of the IHP, in particular in respect to eco-hydrology. Eco-hydrology is taking a lot of importance because we're talking about green economy, we're talking about nature-based solution for water. So eco-hydrology is the science that relates water in a watershed and the biota, so plants and also the small animals, invertebrates living in the river, and see the interaction between all these elements and to study the possibility to have better quantity of water and better quality of water. We're living in the Anthropocene era when world becomes dry and inland water more and more polluted. And people tend to solve new problem by traditional method doesn't work. We need new approach. New approach which is built on the integration of knowledge of different disciplines, because we have to understand complexity of processes which are determining circulation of water, carbon, phosphorus, nitrogen, all these life substances which are critical for our persistence in the earth. And eco-hydrology is a science which integrates hydrological and ecological knowledge. Fundamental element of eco-hydrology is profound understanding how hydrological processes are influencing biological processes, and vice versa, how biological processes influence hydrological dynamics in given catchment. This understanding provides a framework for developing innovative nature-based solutions which are necessary to achieve sustainable future. Putrajaya Lake and Wetlands in Malaysia is one of the UNESCO Ecology Demonstration Sites since 2010, and since it's a joint of UNESCO Ecology Network, the Putrajaya Corporation, which the local authority who manage the lake and wetlands, now established the specific division on eco-hydrology to really focusing on eco-hydrology management in the lake and wetlands. The wetland itself functions as a natural filtration for water quality improvement, so that water coming into the wetland is in the good condition. Various programs have been conducted to make sure participation of the public to know about the wetland and how to engage with the local community in Putrajaya. So we have a public participation program, community education program. Ya, demosite ekohidrologi di Saguling merupakan salah satu demosite dunia yang ke-21 sekarang. Diawali dari permasalahan sumber daya air yang ada di Jawa Barat, terutama Sungai Citarum, yang kondisinya sudah sangat buruk oleh karena pencemaran industri maupun domestik, kemudian masuk ke Waduk Saguling. Sehingga perlu upaya-upaya untuk dilakukan perbaikan. Sejarah pembangunan demosite Saguling ini sudah melalui perjalanan yang panjang, kurang lebih 10 tahun terakhir. Jadi berbagai aktivitas sudah dilakukan, mulai dari melakukan identifikasi permasalahan sumber-sumber polusi, kondisi air yang ada di Sungai Citarum maupun di Saguling.
Kemudian beberapa tahun terakhir Asia Pacific Center for Ecohydrology yang merupakan lembaga kategori 2 UNESCO menginisiasi pembangunan demo site ekohidrologi yang ada di Das Cibitung bagian atas dari Waduk Saguling. Diresmikan pada tahun 2016 yang lalu dengan fitur remediasi yang diimplementasikan, kemudian pemasangan sistem online monitoring dalam rangka untuk memperbaiki kualitas air yang berasal dari limbah domestik maupun pertanian yang bisa diperbaiki melalui demo site ini. Kemudian ini juga bisa menjadi tempat pembelajaran para pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk bersama-sama melakukan perbaikan kualitas air sebelum masuk ke badan air di bawahnya. Nah, sekarang ini kondisinya sudah dapat dioperasikan secara penuh dengan harapan bahwa inisiasi ini dapat diduplikasi ke tempat-tempat lain yang membutuhkan. Terima kasih. Donc il y a une dizaine d'années, nous avons mis en place un site de démonstration en écohydrologie dans la périphérie urbaine de Lyon. Son objectif était de mettre en place une solution sur la base de processus naturels pour attraper, capter la pollution délivrée par un déversoir d'orage et puis biotransformer, digérer cette pollution par des mécanismes à base de nature. Les mesures qui ont été réalisées donc depuis une dizaine d'années sur ce site ont démontré la capacité du système à bloquer la pollution à proximité du déversoir d'orage, puis à la biotransformer en quelque sorte. Le système s'auto-régénère durant les périodes de crue. Nous avons donc un système qui s'auto-entretient. Aujourd'hui, nous allons répliquer ce système sur un autre cours d'eau avec un partenariat avec le syndicat de rivières du bassin versant concerné. Et nous allons remplacer les seuils poreux qui avaient été mis en place par des rampes poreuses car nous avons comme principe de maintenir la continuité hydraulique pour la circulation des espèces vivantes, en particulier des poissons.